अछि आमने समस्त अनम्यूट करी मु प्रथम पद पढ़ी आपण माने द्वितीय पद पढ़ंतु समस्ते गीत संहिता 19 पर्व 1 रु 14 पर्यंत आमने पाठ करिबा समस्ते अनम्यूट करंतु जते आमने जॉइन हिजु आमने समस्ते मु प्रथम पद पढ़ी आपण माने द्वितीय पद पढ़िबा पाए चेष्टा करंतु आरंभ करिबा समस्ते अनम्यूट करंतु आकाश मंडल परमेश्वरंकर गौरव वर्णना करे शून्य मंडल ताहांक हस्तकृत कर्म प्रकाश करे दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे और रात्रि रात्रि ज्ञान प्रकाश करे कौनसी वाक्य की भाषा न थाए सेमानंकर शुणा जाई न पारे सेमानंकर राजु समुदाय पृथ्वी रे और सेमानंकर वाक्य जगतर सीमा पर्यंत व्याप्त सेमानंक जे आपण अंतपुरु बाहरी आसीबा बरतुल्य ओ से आपणा पथरे दौड़िबा पई वीरतुल्य आनंद करे आकाश मंडल प्रांतर ताहाको उदय तहिर अन्य प्रांतर पर्यंत ताहाकर भ्रमण हुए पुणी ताहाकर सदा प्रभुकर व्यवस्था सिद्ध प्राणर स्वास्थ्यजनक सदा प्रभुଙ୍କ प्रमाण वाक्य अटल अल्प बुद्धिरे ज्ञानदायक सदा प्रभुଙ୍କର विविध सब यथार्थ चित्तर आनंदजनक सदा प्रभुଙ୍କର आज्ञा निर्मल चक्षुर दीप्तिदायक सदा प्रभुଙ୍କର भय सूची सदा काल स्थायी सदा प्रभुଙ୍କର शासन सकल सत्य ओ सर्वत भावे न्याय्य ताहा सब सुवर्ण और प्रचुर सुवर्ण सुपेक्षा वांछनीय आ मधु और मधुचाक ठारू सुमिष्ट आहुरी तद्वारा तुम्भ दास चेतन पाए तहरे प्रतिपालन रे महाफल थाए आपना ठांती सबू किए बुझिपारे तुम्भे गुप्त दोषरु मते परिष्कार कर दुख सहज दंश सबु पापरु ही आपना दास को अटकाई रख ताहा सबू मो उपरे कर्तृत्व न करू तहरे मु सिद्ध हेबी पुणी महापराधरु परिष्कृत हेबी मिलिमिशि पढ़े सदा प्रभु मोहर शैल और मोहर मुक्तिकर्ता तुम्भ दृष्टि रे मो सम्मुखर वाक्य और मोहर अंतकरण ज्ञान स्वाग्राय होइब प्रभु एही पठित वाक्य आमानकु प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु आमाने सतरे आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति माने कारण प्रभु एई दिन मानकरे आमानकु आह्वान करिसंती तांकर सेवा करिबा पाए तांकर उपासना करिबा पाए प्रभुंकर दास दासी मानक सहित सहभागिता स्थापन करिबा पाए प्रभु आमानकु अनुग्रह करिसंती दया करिसंती आ पृथ्वी पृष्ठ मध्यरे अनेक धनी ज्ञानी पंडित अभिज्ञ लोक माने अछंती तथापि एही परि सहभागिता से माने पाई नहांती एवं प्रभुंकर उपस्थिति से माने अनुभव कर नहांती किंतु प्रभु आमानकु अति दया करिसंती प्रेम करुछंती अनुग्रह करिसंती जद्वारा आमने तांकर पाद तले बसिबा पई सुयोग पाइछु प्रभु जे आमानकर ईश्वर आमानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आमानकर समस्त भार बहन करी आमानकु परिचालन करुछंती एवं निश्चय आमानकु जे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश कराइबे आमानक निमंते स्थान प्रस्तुत करछंती एहा आमानकु विश्वास करिबा पाए प्रभु देइछंती सेति पाए प्रभुंकर नाम धन्य हो समस्त आमाने आउ प्रभुंकर धन्यवाद करिबा हालेलुया समस्त हस्त उत्तोलन करी प्रभुंकर प्रशंसा करिबा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु वर्तमान आमने देखुछु वर्शिप करिबा निमंते आमानकर भूणी स्थान रे बसछंती ग्रेसी छिंचानी कोरापुट रे अछंती से मोरो संपर्कीय बंधु ही जेते बेले ए जूम गुडा को ओपन हिला सेते बेले आमानकर संपर्कीय विभिन्न स्थान रे थिले मध्य आमने परिचय पाइलु गोटे विषय मु प्रथम कहबा पाई जाए जेते बेले मु प्रथम परिचालन कली प्रथम आरंभ होला बेले मु जेते बेले देखिली
ଆମର ଶାଲ ସିଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୋର ନଥିଲା ମୋର ନିଜର ଭଣଜା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମୟ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୋର ଆଉ ଝିଆରୀ ନଳିନୀ ଜେନା କହିଲା ଆଉ ମାଉସୀ ସେଟା କିଏ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କିନ୍ତୁ ଶାଲ ସିଂ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ କହିଲା ତୁମର ଭଣଜା ଆସି ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରିଚୟ ହେଲୁ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥାପି ଆମେ ପରିଚୟ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆମେ ଅଚିହ୍ନା ପରେ ହେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରିଚୟ ହେବାକୁ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ୱାର୍ସିପ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କଥା ହଉଥିଲି ମୋର ବଡ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଆଉ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ନାନୀ ସିଏ ତ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମତେ କହୁଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଜି ୱାର୍ସିପ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ କହିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମତେ ତାଙ୍କ ଜୁମ୍ ରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରାଧନାକୁ ଯିବା ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା କାରଣ ସେ ହିଁ ଗୌରବ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ଦାଉଦ ହିଁ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଏହି ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭକ୍ତି ଲୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ
क्षमा देई पारे, क्षमा देई पारे। शान्तिमय नाम ताଙ୍କ, शान्तिर आधार, सेही नाम देवतती सन्धान सर्वर। शान्तिमय नाम ताଙ୍କ, शान्तिर आधार, सेही नाम देवतती सन्धान सर्वर। सेही नामटी जेसुधामय नाम, सेही नामटी जेसुधामय नाम, देवतते स्वर्गपुरी जीशुଙ୍କ परि प्रेम करी पारी, जीशुଙ୍କ परि ଆଉ କିଏ क्षमा ଦେଇପାରେ, क्षमा ଦେଇପାରେ। निश्चय जीशुଙ୍କ परि ଆଉ केही भी प्रेम करि पारंती नाही, जीशुଙ୍କ परि ଆଉ केही भी क्षमा देई पारंती नाही। हाँ, मनुष्य साहाଯ୍य करि पारे, मनुष्य आम्भ मानकर आउ अल्प समय पाई किछि आम्हानक सहित रहि पारे, किंतु चिरकाल प्रेम रे जीशु ही आम्हानकु प्रेम करंती। आम्हानकर समस्त अधर्म को से ही क्षमा करंती। वाक्य रे लेखा अछि पूर्वरु पश्चिम जेते दूर से आम्भ मानकर अपराध सेते दूर करि अछंती। तेणु आज पर्यंत ए जाय आम्हाने जगत रे बंची आसियछु, सेति पाई आम्हाने प्रभुंकर गौरव करिबा, कारण से गौरवान्वित परमेश्वर प्रसन्न परमेश्वर आज महिला समिति तरफ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो महिला समिति कार्यक्रम आज अच्छी। तेणु आमे आसंतु आउ गोटे गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। जहा लेखा अछि वाक्य रे माथि 25 रे 10 कन्याक विषय रे, आ से विषय रे आमे गीत गाई तांगरी गौरव करिबा। बाहरिले देखो गो 10 कन्या, बाहरिले देखो गो 10 कन्या, करिबाकु बंदापना बर आसी गले सिना, करिबाकु बंदापना बर आसी गले सिना, से बर आसीब केबे काहाकु जणा। बाहरिले देखो गो 10 कन्या, बाहरिले देखो गो 10 कन्या, हाथे धरिथिले दीप तैल, सुबुद्धि 5 जण, तड़न नेई दीप धरिथिले, निर्बुद्धि 5 जण, हाथे धरिथिले दीप तैल, सुबुद्धि 5 जण, तड़न नेई दीप धरिथिले, निर्बुद्धि 5 जण। बरबाट चाही चाही गला धीरे राती बही, बरबाट चाही चाही गला धीरे राती बही, निदरे तो सोई गला संसार सारा। बाहरिले देखो गो 10 कन्या, बाहरिले देखो गो 10 कन्या, अधराती हेला डाक सुभिला, बरत आसी गला, सुबुद्धिर दीप जड़ी उठिला, निर्बुद्धि तेल खोजिला, अधराती हेला दीप सुभिला, बरत आसी गला, सुबुद्धिर दीप जड़ी उठिला, निर्बुद्धि तेल खोजिला। सिए गले तेल किणी पहुंचिले बरमणी, सिए गले तेल किणी पहुंचिले बरमणी,
सुबुद्धि दीप नहीं कले पतापना बाहरिले देख गो दस कनिया बाहरिले देख गो दस कनिया निरुबुद्धि फेरी आसी मनरे केते अनुताप कला बेड़ थाउ बंधक न बांधिले कथा जे सरी गला निरुबुद्धि फेरी आसी मनरे केते अनुताप कला बेड़ थाउ बंधक न बांधिले कथा जे सरी गला हृदय दुआर चार खोली थाए निरंतर हृदय दुआर चार खोली थाए निरंतर सिंही सेठी खबर कथा जणा बाहरिले देख गो दस कनिया बाहरिले देख गो दस कनिया କରିବାକୁ ବନ୍ଦାପନା ବର ଆସି ଗଲେ ସିନା କରିବାକୁ ବନ୍ଦାପନା ବର ଆସି ଗଲେ ସିନା ସେ ବର ଆସିବ କେହି କାହାକୁ ଜଣା ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗो ଦଶ କନିଆ ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଗो ଦଶ କନିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ आज जगत रे सेही परि अनेक लोकंकर दीप जळुअछि अनेकंकर दीप लिभि अछि तेणु आज आम मान को प्रभु प्रस्तुत हेबा पाई समय दैछंती जागृत हेबा पाई समय दैछंती कारण आ दिन नाय आमे जे अंतिम काल रे पहुंची अछु सेथि पाई आमानकर दीप को सजाड़ीबा जो प्रभु जीशुंकर परिचय आमे आमानकर परित्राण हेबा दिन ठारु सुनी आछुअछु आज ताहांकर दिन जे अति सनिकट एणु आसंत आमे समस्त प्रस्तुत हेबा प्रभु देथिबा समर मूल्य को बुझिबा प्रभु करिथिबा प्रेमर मूल्य को बुझी ताहांक सहित ताहांकर पद चिन्ह दे गमन करिबा एणु आसु समस्त अल्प समय प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु आज आमे केते जण प्रभु आपणा आपणा दीप जाळी प्रस्तुत अछि तुमको भेटिबा पाई प्रभु कारण तुमे निश्चय आसीब प्रभु तुम वाक्य निराट सत्य अटे प्रभु आममानकर जीवन रे आमे जेपरि अवहेलित न हेबु आमाने जेपरि प्रभु सहिब न पडिबु सेति पाए प्रभु आमान को जगाई रख कारण शत्रु शैतान आमान को चारि चतुर्दिग रे रही अछि प्रभु आमानकर दुर्बलता रे से आमान को पकाउ अछि प्रभु तेणु आमान को तुमे ही रक्षा कर तुमे ही उद्धार कर हालेलुया धन्यवाद प्रभु तुमरी गौरव करिछु प्रशंसा करिछु दिन प्रतिदिन तुमे आमान को सहित छ प्रभु सेति पाए तुमरी गौरव करिछु प्रभु आज मध्य रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ मान को तुम्हें जड़ित करिछ तुमरी पूजा प्रशंसा करी तुमरी वाक्य श्रवण करी निज जीवन रे आशीर्वाद पाइबा पाए एवं तुमरी आगमन र अपेक्षा रहिबा पाए मान को तुम्हें प्रस्तुत करूछ सेति पाए धन्यवाद एई प्रति प्रभात रे प्रभु तुमरी चरण तले बसु बसु प्रभु तुमरी आराधना पूजा प्रशंसा करू करू प्रभु तुम वाक्य मध्य हम श्रवण करिबु आज तुमे जेउ दासी को मनोनीत करियछ प्रभु तांकर मुखपात्र हे मन को जो द्वारा में तुम वाक्य श्रवण करी हृदय संचय करी प्रभु तदनुसार जीवन काटी एवं प्रभु तुम राज्य रे हम स्थान पाई पारिबु सेति पाए तुमे दया कर से दिन जे परि सुबुद्धि पांच जण ओ प्रभु से माने आपण आपण दळ घेनी तुमको भेटी पारिथिले सेही परि आज हम माने जे परि ओ प्रभु तुमरी आगमन रे तुमको भेटी पारिबु सेति पाए जेते जण स्त्री आमे बसी अछु जेते जण आज पृथ्वी मध्य रे दुर्बल अछंती जो स्त्री माने अशांति रे अछंती दुख रे अछंती भांगी पड़ी अछंती निराश रे अछंती से स्त्री मान को तुमे उठाओ प्रभु से भौणी मान को तुमे धर प्रभु आज अनेक लोक प्रभु तुम ठारू दूर रे अछंती जगतर मोह मारे रंगर से हजि जाय अछंती अनेक स्त्री प्रभु तुमे से मान को आकर्षण करी प्रभु सुबुद्धि न्याय से मान को तुमे प्रस्तुत कर बोली निवेदन करूची राजा आज ये प्रभात काल रे प्रभु आमान करे आमाने जेते जण जड़ित अछु प्रत्येकं को तुमे प्रभु आशीर्वाद कर प्रत्येकं को तुमे अनुग्रह करी प्रभु तुम राज्य पई प्रस्तुत कर प्रभु जे मां प्रभु परिचालना करू अछंती तांको तुमे अति सुंदर भाव रे परिचालन शक्ति सामर्थ्य देच आहुरी तुम्हें अभिषेक दे व्यवहार कर बोली निवेदन करूची आज समस्त आराधना प्रार्थना रे तुमरी उपस्थिति थिबारु धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे छोट निवेदन प्रार्थना मागिली पिता आमेन।
धन्यवाद ये सुंदर समय पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव स्वस्थ भाव शुभा जाउथिला प्रभुंकर निकट स्तुति आराधना करने आम को प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती कराई हृदय स्पर्शी वर्शिप प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपणकर सेवा कार्य आपण परिवार के एवं आपणकर सकल कार्य प्रभु आशीर्वाद करंतु मध्य एही प्रकार प्रभुंकर गौरवार्थे आपण व्यवहार होंतु। प्रभुंकर नाम धन्य हो। नमस्कार। आमने डेरी करिबा नाही मु जेतेबेले मध्य परिचालन करे मु शीघ्र शीघ्र ही करे। आमने वर्तमान वाक्य शुणिबा पाई जीवा कहीं पूर्वरु आमने प्रार्थना करिवार आवश्यकता रही अछि। मु अनुरोध करे प्रमोद परीक्षा महाशय अछंती आज्ञा मते सुनी पारुछंती कि? नमस्कार नानी नमस्कार। नमस्कार। आपण प्रार्थना करंतु आजिर वाक्य निमंते आमने जेपरि प्रत्येक सही वाक्य शुणी ग्रहण करी आपण आपणार जीवन को सही प्रभुंकर पथरे गमन करिबा तांकर हस्त धरी सही राज्य को जीवा पर्यंत आमने प्रस्तुत हेबा सेति पय प्रार्थना करंतु। मध्य एही नूतन वर्ष रे आमने जेते प्रभुंकर दास दासी ख्रिस्टियन माने अछंती अछु आमने प्रत्येक जेपरि तांकर आगमनर समय को आमने लक्ष्य करी निज निज को प्रस्तुत करबा को पारिबा कारण दिन नाही समय नाही प्रभु तांकर वाक्य जो सकल लिपिबद्ध करिसंती से समस्त आमने देखुछु सुनुछु एवं अनुभव करी आसुछु निश्चय तांकर आगमनर समय अति सन्निकट किंतु आमने जेपरि प्रत्येक प्रस्तुत हेबा एवं एही मंडली एवं विभिन्न स्थान रे प्रभुंकर दास दासी थिले मध्य सेही स्थान रे आमने प्रत्येक परस्पर साक्षात हेबा एथिपय आपण प्रार्थना करंतु। उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दउछि प्रभु तुमर प्रेम सकाशे तुमर अनुग्रह सकाशे तुमर दया सकाशे तुमर दया जोगु प्रभु आज हमने शुभ प्रभात रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे तुम निकट पते होछि हमें जे जोठारे थिले मध्य तुम निकट पते तुमर गुणानुवाद करिबा पाए तुमर प्रशंसा करिया तुमर गौरव करिया पाए आमान के पाए सुंदर सुजोग रखेछ तेणु तुम से पवित्र बहुत नाम को धन्यवाद दे तुम गुणानुवाद करू करू तुमर वाक्य सुनिया पाए मध्य आमान को पाए एक पथ प्रस्तुत करियछ तेणु तुम से पवित्र बहुत नाम को धन्यवाद दे। हे पिता एतले विशेष प्रार्थना करे परिचालना करथवा नानी को निमंते तांको तुमे तुमरी परि गढ़िनियो एवं प्रभु तांको ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रकार व्यवहार करथवा तुम पवित्र बहुत नाम को धन्यवाद दे तांको आहुरी आहुरी तुम निकटवर्ती करी व्यवहार कर। एतले विशेष प्रार्थना करे प्रभु वर्शिप करथवा सिस्टर को निमंते एवं तांकर सेवा कार्य निमंते पाळिक कार्य प्रभु करोछंती तांको स्वामी प्रभु तांको मत विशेष आशीर्वाद करो तांको मत विशेष सहाय सबत से मंडली को आशीर्वाद करो तांको पिला मान को वर्शिप करता भणी को मत तुमे सहाय सबत करो। हे पिता विशेष प्रार्थना करे वर्तमान प्रभु चारिपटे प्रभु युद्धर वार्ता शुणुचु भूमिकंपर वार्ता भी शुणुचु यह लक्षण प्रभु तुम अंतिम दिन प्रत्येक प्रभु आम बुझिया पाइब जगतर प्रभु समस्त लालसा लोक सौंदर्यता को नहीं आमने जो प्रभु निज को दुर्बल मन कर दया कर आम से प्रकार जगत प्रभु गोटे दुर्बलता आसी पहुंची जाए आमे तुमको भूली जाओ तुम पासुरी जाओ तुम्हें दया कर प्रभु से प्रकार वाक्य प्रभु आम सबुदिन दौच वाक्य शुणुचु हेले मध्य प्रभु जगत बांधी जाऊँ ए अंतिम समय प्रभु आम को उपयुक्त शिक्षा चेतना परामर्श तुम्हें दे आसुअछ प्रभु तुम अनेक दास मान को प्रभु ए प्रकार जो माध्यम को आनुच
ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନଲାଇନ ରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗୃତ ହେବାର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଦୟାକର ନିଜ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନାର ସହିତ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ଦୟାକର ଏ ଜୁମ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତା ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ମୋ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସହାୟ କରିଥିବ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ତୁମର ଆରାଧନାରେ, ପରିଚାଳନାରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଫଳବତୀ ହେଇପାରିବ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି କାମନା କର। ତୁମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସହାୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠିତ ସଞ୍ଚିତ କରି ଗୌରବ ସମର୍ମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମେ ପାଅ। ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁ ପା ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସୀ ଯିଏକି ଅନଲାଇନ ରେ ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଜଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଡିଓ, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ରହି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଡୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତିତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି, ୱାର୍ସିପ ବି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନଥୁଳିକୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ୱାର୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଦି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
दिदी को धन्यवाद दिए अति सुंदर भाव से आह्वान कर पुणी अति सुंदर भाव आम जो भौणी आज वर्शिप कले अति हृदय स्पर्शी वर्शिप थिला बहुत सुंदर प्रभु तांको एते आशीर्वाद करचंती एते सुंदर कंठ देइचंती आ भौणी को आउरी अधिक अधिक प्रभु आशीर्वाद करंतु एपरि अधिक अधिक तांको व्यवहार करंतु धन्यवाद भौणी आ मो पदे प्रार्थना करने को चाहूँगी प्रभु जमी आम समस्त को कथा कहे मोर से कौन योग्यता नहीं किंतु आम समस्ते प्रभुंकर पाखे समर्पित हवा बारंबार प्रकाशित वाक्य लिखाई जार कर्ण अच्छी से शुणु बोलिकी आ प्रभु आम प्रत्येक को कर्ण देइछंती आम प्रभु तांकर प्रतिमूर्ति आम मान को सृष्टि करछंती से जे प्रकार से आमको से प्रकार सृष्टि करछंती हमर प्रभुंकर मध्ये मुख अछि आ तांकर गोटे गोटे मुखर गोटे वर्ड रे समग्र जगत सृष्टि हो पारछि तो तांकर वाक्यर केते परे केते वैल्यू अछि तो आज हम समस्ते तांकर स्वर को जेपरि सुनिबा सेते प्रार्थनार सहित बसिबा आ प्रभु जति हम समस्त को आकर्षित करिवे आ जेमति कि हम प्रत्येक कर्ण जेपरि खोली जीवो आ से जहां हमको जणाइबा पे चाहउचंती ताहा जेपरि हमर कर्ण भी सुनि परिबा हम हृदय मते ग्रहण करि परिबो सेते समस्ते मु नुहे किंतु प्रभु जेमति कथा कहबे सेते हम समस्ते प्रार्थनार सहित बसिबा असंतु अति सुंदर भाबरे हमर प्रमोद परिचय सार मध्ये प्रार्थना करछंती किंतु मु निजको प्रभुंकर पाखरे समर्पण करिया पे चाहूची मु पदे प्रार्थना करिबी पवित्र 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 धर्ममय एकमात्र जीवंत परमेश्वर स्वर्गर स्वर्गरे सिंहासन उपविष्ट एकमात्र राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु से सत्य जीवंत परमेश्वर निकट प्रभु ए प्रभात प्रभु आम समस्ते एकत्रित हो प्रभु तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु को तुम्हें सुंदर भाव प्रभु आराधना करने साहाय्य कर निश्चित भाव प्रभु तुम्हें आराधना ग्रहण कर प्रभु विश्वास सहित प्रभु तुमको धन्यवाद देवछि हे मंगलमय सृष्टिकर्ता तुम्हें दया कर प्रभु को आम जेते जन तुम चरण तले उपस्थित हो तुम्हें प्रत्येक को नाम धरी जानियछ हे पवित्र परमेश्वर तुम्हें अल्लाही आस प्रभु को तुम्हारी स्वर सुनिबा पई तुम्हारी रब सुनिबा पई प्रभु हम एकत्रित होइछु प्रभु जगतर कोनोसी विषय को एबे हमको सुनिबा को तुम्हें दियो नाही हम मानकर कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त कर परमेश्वर जेपरि हम केवल केवल तुम्हारी स्वर को सुनि पारिबो हे दया मो पवित्र प्रभु मु निजको तुम चरण तले समर्पण करूछि प्रभु तुम से पक्षर उहार मते लुचाओ प्रभु मो असुचि अष्टाधार परमेश्वर तुम्हें मते सूची कर पवित्र कर निर्मल कर परमेश्वर प्रभु मो दिन धूली परमेश्वर तुम चरण तले समर्पित होछि मोर कोनोसी योग्यता कोनोसी धार्मिकता कोनोसी उत्तमता नाही किंतु प्रभु तुमरे रक्त रे मते धौत कर सूची पवित्र कर जेपरि परमेश्वर मून रे किंतु तुम्हें जीवन दे प्रकाश मानव परमेश्वर मनुष्य किए प्रभु तुम्हें परमेश्वर तार कथा किए सुनबे किंतु तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लोक मान को आकर्षण कर जेपरि तुम्हारे प्रत्येक आकर्षित हेबे और तुम्हारी वाक्य जेपरि सुनबे तुम्हें से नेटवर्क प्रॉब्लम आगु तुम्हें दियो नहीं प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें ही प्रभु हमको पढ़ाई लिया धन्यवाद दिवछि पिता तुम्हें प्रार्थना सुनछ उत्तर देछ बोली ए छोटा प्रार्थना त्राणकर्ता प्रेमिक प्रिय प्रभु जी सबका मधुर नाम मागुछ पिता आमीन धन्यवाद आसंता में समस्त वाक्य को जीवा आज जेहेतु वुमेन्स फेलोशिप तो हम किछि वुमेन मानक विषय कहबी किंतु प्रभु को दृष्टि रे आमे समस्त ही स्त्री कारण से जते बेले आसीबे से बर हेकि आसीबे आमे समस्त मंडली होची कन्या आमे जेमति कि सुसज्जिता हे परिबा सेति पई मध्ये प्रभु हमको वर्ष पर वर्ष मास पर मास कढ़ाई आनछथि आ नुआ वर्ष के हमको देखिया पे सुजोग दैछथि जदि आम मध्य किछि कमी रहि जाइछि ताले एबे जेमति कि हमें प्रस्तुत होई परिबा जेमति कि हमर बर हमको देखि कि आकर्षित हेबे अति शीघ्र अल्लाह आसीबे आ तांको पाखको हमको नहीं जिबे सेति हमें बाइबल रो केते जन स्त्री मान को विषय देखिबा जे माने कि प्रभुंकर आज्ञा भय हेले आ प्रभु को भय कले मनुष्य को बा जगतर कौन विषय को भय न करी प्रभु को भय कले आ तांकर आज्ञा भय हेबा सकाशु प्रभु तांको तांकर राज्य निमंते व्यवहार कले तासं तो मु गोटे वाक्य पढिबा चाहजा एब्री 13 पदटी अतएव मु पढि दउछि अतएव आम माने साहस पूर्वक कहि पारु प्रभु मोर सहाय मु भय करिबि नै आ एई वाक्यटी मुझे तले पढ़ुतली आ प्रभु कथा कहले आ मु भय करबी नाही एमती हमें बाइबल रे आज एबे भय विषय देखिबा जेउ स्त्री माने कि मनुष्य को भय न करी
परमेश्वर को भय कले प्रभु से जीवन में कि प्रकार आशीर्वाद करछंती। तो सृष्टिर आरंभ प्रभु जिते आदम और हवा को सृष्टि करछंती से कौन करछंती अपना प्रतिमूर्ति रे आदम को सृष्टि कले। पुणी आदम को सृष्टि करिया परे से देखिले आदम जिते एकाकी अनुभव करछंती तांको निमंते गोटे अनुरूप सहकारी सृष्टि कले जे कि तांको निमंते अनुरूप सहकारी। इंग्लिश बाइबल रे अति सुंदर भाव लिखा है फिट फॉर हिम बोलिकी माने तांको सहित फिट होला बळा गोटे सहकारिणी गोटे तांको निमंते से प्रस्तुत कले जे कि हवा आउ प्रभु तांको सहायकारी भाव में सृष्टि कले। तो स्त्री मानकर प्रथम कार्य होची सहायकारिणी। से माने स्त्री हो माँ हुंतु बहु हुंतु झियो हुंतु जहाँ भी हुंतु किंतु से मानकर प्रथम कार्य होती से माने सहायकारिणी भाव में प्रभु तांको प्रस्तुत करछन्ती बा तांको सृष्टि करछन्ती। तो प्रभु आदम को एवं हवा को उभय को प्रेम करते कारण से प्रेममय परमेश्वर अटंती। से केवल जे पुरुष को नुहे किंतु स्त्री मान को मध्य से प्रेम करते। तो आदि पुस्तक 2:15 लिखा है जिते प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले से उभय को से कार्य दौरान कौन दौरान एदन उद्यान को सुसज्जित और रक्षा करने से को नियुक्ति कले बेले लिखा है। खाली केवल जे आदम को नियुक्ति कले बेले लिखा है किंतु को नियुक्ति कले। आपण मैंने पढ़ीदेवे आदि पुस्तक 2:15 लिखा है प्रभु सेमानंकु माने तार अर्थ एमती नाही जे ए माने तले स्त्री दुर्बल नुहे किंतु प्रभु स्त्री को मते ए प्रकार सबल देइछंती। आदम भी जहा करि परबो स्त्री मते हवा भी करि परबो सेते उभय को से गोटे दायित्व देथिले कोन एदन उद्यान को सुसज्जित और रक्षा करबा पे उभय को से नियुक्ति कले। तो प्रभु आरंभरु चाहंती हमको किछि ना किछि कार्य से दियंती कारण प्रभु चाहती देखंतु आरंभरु प्रभु जेते जन को से तांकर कार्य निमंते व्यवहार करछंती इनती बेकार हेतवा लोक मान को से केबे भी चूज करनांती किंतु जे जो माने कार्य करूछंती सेमान को से व्यवहार करछंती। आ प्रभुकर जो शिष्य मान को मध्यरु पितर माछ धराळी थिले प्रभु से जे कार्य करथिला सेठार प्रभु तांको चूज कले तांकर शिष्य भाବରେ। दाऊद मध्य से कोन थिला मेषपालक थिला प्रभु ताको सेठरो चूज कले तांकर राज्य निमंते कार्य सकासे। तो प्रभु देखंती जे बेकारी की बुलुथबो जार किछि कार्य नै प्रभु सेमान को केबे मते तांकर राज्य पे व्यवहार करंती नै किंतु जे माने परिश्रम करंती जे माने विश्वास रहंती आ किछि ना किछि कार्य करंती प्रभु सेमान को व्यवहार करंती। सेति पई तो प्रभु आरंभ कोन करछंती मनुष्य को किछि कार्य दैछंती आ से कार्य जे विश्वास भाବରେ करिवो प्रभु ताको कोन करंती तांकर राज्य निमंते व्यवहार करंती। आ देखिबा आज आमे बाइबल रो केते गुडी स्त्री मान को विषय देखिबा जे माने कि निजर कार्यर विश्वास सकासु प्रभु तांकर जीवन रे केते आशीर्वाद करछंती आ प्रभु तांकर गृह को बसई दैछंती। तो आमे देखिबा यात्रा पुस्तक तार 1 पर्व 15-22 मध्य रे अछि दुई जन स्त्री विषय रे सेटा टिके अध्ययन करिबा। अनंतर मिस्र राजा सिफ्रा और पुया नामनी दुई एब्रिया धात्री को यही कथा कहले जो समय तुमने एब्रिया स्त्री मानकर धात्री कार्य करिवो और से मानको जन्मासन रे देखिबो से समय जेबे पुत्र संतान हबो तेबे ताको बध करिवो और जेबे कन्या हबो तेबे ताको जीवित रखिबो। मात्र सेही धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारो मिस्र राजांकर आज्ञा प्रमाण न करी पुत्र संतान मान को जीवित रखिले। तेणु मिस्र राजा धात्री मान को डकाय कहले तुम माने एपरी कार्य कि हेतु करूछ पुत्र संतान मान को काहेकि जीवित रखुछ। तहे धात्री माने फारम को कहले एब्रिया स्त्रीगण मिस्र स्त्रीगण परे नुहंती से माने बलवती से मानक निकट को धात्री आसीबा पूर्वरु से माने प्रसव करते पुणी परमेश्वर से धात्री मानकर मंगल कले तहिरे लोक माने अत्यंत वृद्धि पे अतिशय बलवान हेले। सेही धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारु से सेमानकर वंश वृद्धि कले। अनंतर फारो आपण समस्त प्रजा को यही आज्ञा देले तुम माने नवजात प्रत्येक पुत्र संतान को नदी पे निक्षेप करो मात्र प्रत्येक कन्या को जीवित रख। देखंतु मोर प्रिय माने आमे जेते थर वुमेन्स फेलोशिप रे बसिछि बा वाक्य कहिछि बा सुनिछि सब बेले माने प्रायतः एस्टर विषय रे रूथ विषय रे नले देवरा विषय रे ए सब विषय रे आमे सुनुछु काहेकि स्त्री माने सब बेले चाहंती कोन हमको प्रभु जहां देइछंती सेठी संतुष्ट नहीं आमे केमते कि जन्न को छुईदबा तारा को पळेबो बा आमे केमते कि
प्रभुंकर अनुग्रह हेले प्रभु हमको दान वरदान दियंती किंतु हमको जो दान देइछंती आमी जदि विश्वस्त भाबरे सेही दान को करबा प्रभु आशीर्वाद करंती। तो हमको प्रभु जेहेतु आमे समस्त एटा जेते स्त्री माने अछु बा भाई माने मध्य अछंती प्रभु हम समस्त को किछि ना किछि दायित्व देइछंती के होइता टीचर हे पारंती के नर्स हे पारंती के इंजीनियर किबा के डॉक्टर किबा साधारण गृहिणी मध्य हे पारंती किंतु प्रभु हम प्रत्येक को किछि ना किछि कार्य देइछंती आ से कार्य को जदि आमे विश्वस्त भाबरे करबा ताले प्रभु हमको अनेक दान अनेक वरदान रे पूर्ण करंती। आमे सब बळे चाहूतबु कोन आमे जेंति कि कार ऊपर हाथ रखि देले कि से संगे संगे सुस्त होई जिवो कि नले भावबाणी कहि देबो कि कोन प्रीचर हे जिवो कि कोन एम्ति कर देबो सेम्ति कर देबो बड़ बड़ विषय को आमे सब बळे चेष्टा करछु किंतु प्रभु हमको जो छोट छोट विषय देछंती आमे जदि से छोट विषय प्रति जदि आमे ध्यान देबा आ सेही दान को जदि आमे उत्तम भाबरे विश्वस्त भाबरे जदि व्यवहार करबा प्रभु हमको अनुग्रह करी बड़ बड़ विषय मध्य आशीर्वाद करेंगे। तो एठी आमे दुई जन धात्री बा दुई जन नर्स विषय देखुछु सेठी कोन करछंती आ एटा आमे जानिछु यात्रा पुस्तक रे जेतेबेले जाकुबंकर वंशधर तांकर संतान माने जो आसीथिले से माने जेतेबेले मिस्र रे रहिले आ जोसेफ को न चिनिथिबा जो मिस्र रो फारो जेतेबेले नियुक्ति हेले आ से देखिले जे मिस्र रे ए एब्रियो मानकर बहुत से माने बलवंत होउछन्ते से मानकर वर्धिष्णु होउछन्ते ताहा देखि कि से भयग्रस्त हेले आ भयग्रस्त है कि कोन करछन्ती जेते कि एब्रियो संतान मान जन्म हेबे समस्त को मारी दबा पे बोल कि दुई जन धात्री को से कहउछन्ती आ धात्री मानकर कर्तव्य कोन गुडे नर्स रो ड्यूटी कोन से कोन करिवो सेवा करिवो जत्न नेबो नै तार कर्तव्य थिला से जेमति कि संतान प्रसव करिबारे सहाय्य करिवो आ से संतान को से माने जत्न नब जेमति कि से गोटे सुंदर संतान हे परिबा आ बंची के रहि परिबा। आजिकल तो हमर गवर्नमेंट रे मध्ये अनेक माने ममता केते कोन आशा कर्मी सब नियुक्ति हिचंती नै कि जेमति कि गोटे मां जदि गोटे संतान प्रसव करबा संतान रो जत्न नबा पय मध्ये अनेक कर्मी मान को नियुक्ति करछंती। तो से समय रे मध्ये प्रभु से मान को दुई जन को धात्री रूपे प्रभु माने से मान को कार्य देखिले जेतेबेले फारो राजा तांको कहउछन्ती कि एब्रियो मानकर जो पुरुष संतान हेले से मान को मारी दियो बोली कि किंतु से माने मु जो वाक्य कहली आ प्रभु को भय करबा माने आरंभटा माने आज रो ई वाक्य रो टॉपिक होची जेउ स्त्री की आज्ञा बहे कि प्रभु को भय करबा विश्वास रहइबो प्रभु ताको पुरस्कार देबे बा आशीर्वाद करिवे। तो एठी से स्त्री माने से जो दुई जन आ सिफ्रा आ पुआ नाम जो एब्रिया धात्री थिले से माने कोन करछंती आ फारो को भय करनाहंती फारो जी कि सेठर राजा थिले किंतु से माने राजा मानकर राजा जी कि परमेश्वर तांको भय करछंती आ प्रभु को प्रति विश्वास होउछंती आ कोन करछंती आ जेते एब्रिया स्त्री मानकर संतान जन्म होउछंती से मान कोन करछंती से माने जीवित छाडी दउछंती आ देखंतु जेतेबेले से माने निजर कार्य रे विश्वास कले प्रभु तांको केमती आशीर्वाद करछंती आ एठी लेखाइछि आ 21 रे 1:21 रे देखंतु सेही धात्री माने परमेश्वर को भय करिबारु से मानकर वंश को वृद्धि कले से मानकर गृह को बसाई देले आ से मानकर वंश को प्रभु वृद्धि करछंती माने केते आशीर्वाद विषय से माने प्रभुंकर जो प्रभु तांको जो दायित्व देथिले ताको से माने विश्वास भाबरे कलार कोन होची सेही स्त्री मानकर सेही धात्री मानकर वंश को प्रभु वृद्धि करछंती। तो आज आमे माने मध्य प्रभु आमान को मु जहा आरंभ रे कहली प्रभु आमान को किछि ना किछि दायित्व दैछंती किछि ना किछि कार्य दैछंती आमे जति सेही कार्य को विश्वास भाबरे करबा जति आज आमे गोटे गृहिणी हेछु गोटे मां हेछु ताले हमर संतान को जति आमे विश्वास भाबरे प्रतिपालन करबा प्रभुंकर शिक्षा रे प्रभुंकर वाक्य रे जति से मान को वृद्धि करबा ताले प्रभु हमर विश्वासता देखिबे जाको हमको माने प्रभु हमको स्वामी दैछंती हमर परिवार को माने जेमति कि हमर स्वामी को सहाय्य करि परिबार तांकर अधीन रे रहिबा तांको सहाय्य करिबा पे आमे जति से कार्य को विश्वास भाबरे करबा ताले प्रभु हमको आउरी अधिक अधिक तांकर राज्य निमंते तांकर कार्य निमंते व्यवहार करिवे आदि जो नर्स को विषय देखिलो आमे सेंती प्रभु अनेक स्त्री मान को टीचर करके रखिछंती का को नर्स कर रखिछंती को डॉक्टर करी को इंजीनियर करी मध्ये प्रभु दया न कले प्रभुंकर अनुग्रह न हेले आमे केबे मध्ये जगत रे मध्ये कोनोसी कार्य पाइबा सहज नहे प्रभु अनुग्रह कले ही हमको किछि ना किछि कार्य मध्ये मिलि जाय आ तांकर अनुग्रह दान को जदि आमे विश्वास भाबरे कले
प्रभु ସେହି ଦାନରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମକୁ आशीर्वाद करते जेपर कि बाइबल रे खाली स्त्री मान विषय नहीं कि पुरुष मान विषय में देखुछु दाऊद से जन मेषपालक थे से पुणी एमती मेषपालक थे मेष मान को जो बाघ मान सिंह मान आसुले नेबापे से बाघ भालू मान को से एमती युद्ध करते कौन पे युद्ध करते मेष को रक्षा करने तो प्रभु विश्वस्तता को सेठार देखिले मेष को गोटे मनुष्य गोटे माने जदि मेष को रक्षा कर से राजा हेले केमती तार माने तार प्रजा मान को से केमती जत्न नहीं करें प्रभु सेमती आम छोट छोट विषय के फास्ट रे देखती आ ध्यान दियंती आम जदि छोट विषय जदि विश्वस्त हवा प्रभु आमको बड़ विषय आशीर्वाद करें तो आम देखुचु एठारे এই দুই ধাত্রী ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତା ଯିଏ ମରିୟମ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ 2 ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସମୟ ହବନି टाइम हो जाउछि लूक 2 रे लिखा है जेतेबेले प्रभुଙ୍କର दूत तांको जो कहले आ प्रभुଙ୍କର शक्ति रे पवित्र आत्मा को शक्ति रे गर्भधारण करे जे गोटे संतान जात करबे ना से सेतेबेले माने कहूछि आ मु तो पुरुष को जाने नहीं बलटा कहूछि किंतु तत्पर जेतेबेले दूत कहउछन्ते से कहउछि आपणकर दासी को प्रति जहा चाहउछन्ते ताहा हेउ बोली के से कहउछि माने से निज को प्रभुଙ୍କର पाखरे सरेंडर कर दउछि सेति पे प्रभु कोन करछन्ते से गोटे माने प्रभु जीशुଙ୍କର माता हबार से आशीर्वाद पाई परछि तो आज आमाने मध्य जदि प्रभुଙ୍କର पाखरे संपूर्ण रूप रे समर्पित हो जिबा हमर जागतिक बुद्धि रे किबा जागतिक ज्ञान रे किंतु परमेश्वरଙ୍କର प्रति जदि हम समर्पित हबा से हमको जे कार्य दैछन तापर जदि विश्वास भाबरे करबा ताले प्रभु निश्चित भाबरे हमर जीवन दे मध्य अनेक कार्य करिवे आ जने स्त्री को विषय देखिबा जा के माने नाम नेबाकू मते हमको खराब लागुची किंतु प्रभु ताकू तांकर कार्य निमंते व्यवहार करछन जा कि जिहसुआ तार 2:10 रे लिखा हिची टिके पढिबारे सहायता करिवे कि जिहसुआ 2:10 मध्यरे 1:10 मध्यरे नले पढिबारे सहायता करंतु मैं पढ़ी दउछि अनंतर नूनर पुत्र जिहसुआ सिटिम ठारू चोर रूपे 2 मनुष्य को एक कथा कही गोपन पठाइले तुम माने जाई सही देश अजिरी नगर निरीक्षण कर तहु से माने जाई राहाब नामनी एक बेश्यार गृह रे उपस्थित होई सेठारे बसा कले आ पढ़िले समय हेजिबो सेते मु कहि देछि आपण माने समस्त जानि छंती आ जेते बेले जिहसुआ आ 2 जण चोरन को पठैतिले जिरिय नगर अनुसंधान करबा पे सेतेबेले से माने गोटे राहा बेश्या तांकू शरण दउछि देखंतु आमाने सबले गछ हमर शरण स्थान के आमानकर परमेश्वर अटंती किंतु एठाने गोटे स्त्री जे के राहा माने तार नाम आगु तार डेजिग्नेशन बेश्या बोली के आसुछि किंतु माने से प्रभु को भय करूछि सेटारे मध्ये देखंतु एठी लेखा हिची 3 रे तो ये जिरीहर राजा राहाब निकट को कही पठाइले जो लोक माने तुम निकट को आसी तुम गृह प्रवेश करछंती सेमान को बाहर करी आण जे तो से माने समस्त देश अनुसंधान करबा को आछछंती एथि से स्त्री से 2 लोक को ने लुचाई रखिला आ से कहला हां से लोक माने मो पति को आसीतिले मात्र से माने केउठार लोक ताहा मु जाने नाही देखंतु एठारे से स्त्री कोन करछि आ से राजा को से भय करूने होई थाई पारे से बेश्या हेतिला किंतु लोकमान को दृष्टि से मंद थिला किंतु प्रभु पापी मान को प्रेम करंती से पाप को घृणा करंती किंतु पापी मान को से प्रेम करंती से गर्वी को से दूर रुचिनंती किंतु पापी मान को जे मन परिवर्तन करिवो जे निजर पाप को स्वीकार करिवो प्रभु ताकू प्रेम करंती आमे देखिछु करग्राही आ फारुसींकर प्रार्थना रे करग्राही कोन कहला हे प्रभु मो पापी मते दया करंतु आ से दिन से धार्मिक होई फेरी गला प्रभु तार प्रार्थना सुनिले कारण से निज को नम्र कला आ से कहला हे प्रभु मो पापी मते दया करंतु कहले केवल गोटे मिनिट रो प्रार्थना रे से विश्वस्त बा से धार्मिक गणित होला तो ए दिन राहा जने बेश्या थिला किंतु से प्रभु को भय करथिला प्रभु को विश्वास कला आ देखंतु से जेतेबेले सेमान को लुचेई की रखुची आ छात ऊपर ने की लुचेई की रखिला आ तत्पर से पुनर्बार सेमान को कहूची आ तुमे झरका दे की
ଚାଲି ଯାଉ ବୋଲି ଝରକା ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ତମେ ଲୁଚି ଥାଅ 2 ଦିନ, ତାପରେ ତମେ ଯାଅ ବୋଲିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଆଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଦେବେ, ଏବେ ପଢିଲେ ଆଉ ସମୟ ହବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢୁନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାପରେ ଥିଲା, ସେ ଏକାକୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏକାକୀ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାର ନମ୍ରତାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଖୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଏକାକୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୃହରେ ତାର ମା ବାପା ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ 15ରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଝରକା ବାଟେ ଦୌଡିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ତାହାର ଗୃହ ନଗର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ଓ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛି କଣ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜିରିୟ ନଗର ମାନେ ଆମେ ଆସିବୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ଝରକା ଆଡେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ରଙ୍ଗର ସୂତାକୁ ଝୁଲେଇଥିବ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ତମର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁରୁ ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଏଭ୍ରିର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେବଳ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଧାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପିଢି ପରେ ପିଢି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରାହାବ ଯେହେତୁ ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ଲୁଚିକି ରଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ସେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା, ତାର ପିତା ମାତା ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହଉଛି, ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ବସି ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହୋଶୁଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସଲମନ ଯିଏକି ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ରାହାବକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହଉଛି। ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ବୟାସର ସେ ଜେଜେମା ବୋଧେ, ହଁ ବୟାସର, ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କର ଜେଜେବାପା ହେଲା। ରୁଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଥର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋହୂ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଆଉ ରାହାବ ଭଳିଆ ବେଶ୍ୟାର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ରୁଥ ପରି ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆମର ସ୍ୱାମୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମା ହବା, ଯେମିତିକି ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାନ ବରଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ହିତପଦ 31ରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ କଣ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କେତେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ହିତପଦ 31ରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ନାଇଁ, ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଜୋସେଫ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫାରୋଙ୍କର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବା। ଆଉ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି କମି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା କି ଝିଅ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ହେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କନ୍ୟା ନ ହେବା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ହେବା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ଯଦି ମା ହେଇଛୁ ଉତ୍ତମ ମାତା ହେବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆମର ଆଜ୍ଞାବହତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ଏବେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି ଯେପରି ବର ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଉ ଉତ୍ତମ, ଏହା ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଶ ଏହା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପୁଣି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେ ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ହେଲା ନା ଉତ୍ତମ ହେଇନି ବୋଲିକି। ତ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଫଟାଫଟ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ପଢିଦବା ଆଦିପୁରୁଷ, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିତା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିନ ରାତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେ କରନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ତହୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ଭିନ୍ନ କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏମିତି ତାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଲେ। ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜ୍ଞାବହତା, ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆମର ସବୁ ବିଷୟକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦେଖେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଡ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏତିକିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏବ୍ରି 13:6
पढ़िले निजे मध्य आमने किपरि सुसज्जित हबा प्रभु को भय करिबा प्रभु ठारे विश्वस्त रहिबा तेबे प्रभु ठारू आमने कोन पाइबा आशीर्वाद पाइबा जेतेबेले आम बेश्या स्त्री बा आमने धर्मशास्त्र देखुछु राहेबंकु बेश्या नाम परिचिता किंतु से विश्वस्त थिबा जगु प्रभु को भय करथिबा जगु तांकर नाम वंशावली रे आसला सही प्रकार ऋतंकर मध्य अनेक विषय ने माँ मानकर विषय ने मरियम को विषय ने कहिछंती अति स्पष्ट भाव रे अति सुंदर भाव रे कारण आमने केवल वाक्य शुणिबा ताहा नुहे आमने वाक्यर कर्मकारी हेबा आजिर वाक्यर प्रथम मूल अंश होची आमने विश्वस्त थिबा एवं प्रभु को भय करिबा एवं सुसज्जित थिबा सब बेले आमने जागृत प्रस्तुत थिबा मैडम प्रभु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु प्रभु एही प्रकार आपन को व्यवहार करंतु एही छोटो बस मध्य रे प्रभुंकर सेवा आराधना करिबा पाए प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करिबा पाए प्रभु आपन को आह्वान करिसंती प्रभु आपन को परिवार को आपनकर सकल कार्य रे आशीर्वाद करी शेष पर्यंत आशीर्वाद प्रदान करंतु धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद वर्तमान मु अनुरोध करी आम मानकर गहन रे पवित्र जना महाशय अछंती से प्रेयर